Psalm 119 verse 105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Blessings. This is Apostle Neftali Augusto. I want to welcome you to this week's video sermon. I pray that God would prepare your heart to receive His word today. Won't you say to the Lord right now, Lord, speak to me according to my need today. I surrender my will to you. And if you have prayed this prayer, get ready because your blessing is coming right now. Bendiciones. El Salmo 119, verso 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Soy la pastora Carmen Agosto. Quiero darte la bienvenida a nuestro sermón semanal. Oro a Dios que prepare tu corazón para que recibas la impartición de su palabra el día de hoy. ¿Por qué no le dices al Señor hoy, háblame según mis necesidades? Yo rindo mi voluntad a ti. Y si has hecho esta oración, prepárate, porque su bendición está por venir. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord with everything that is in us. Oh, let everything that breathes praise the Lord. Hallelujah. If you're breathing today, hallelujah, let your worship come forth in the name of Jesus. Worship you, Jesus. Give a shout of praise. Hallelujah. Give him a shout of praise. We call upon your kingdom, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We
Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. We exalt you, Jesus. You're great and wonderful, Jesus. We worship you, my God. Lord of all creation, of water
and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. You are the God of heaven and earth. You are the Lord, King of kings. Jesus, you are the King of kings. All authority, all in heaven and earth belongs to you. Oh, it is yours, God. You are holy, Lord. We establish your kingdom here today. The universe declares your majesty. Holy, God of wonders, beyond our galaxy. You are holy, God. You are sovereign, God. Oh, majestic and wonderful you are. I will sing of your wonderful works, oh Lord. You're worthy, worthy, Lord. We exalt you, God. To you all the praise, all the glory, and the honor, Lord. It is yours, oh God. You are holy, holy, holy. Woo. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. We worship you, Jesus. You are worthy, oh God. You are worthy, Jesus. There is none worthy than you, oh God. Lord, I thank you, oh God. Thank you, oh God, that I can call on you, my Father, my healer, my Savior, Jesus. I call on you today, oh God. We worship you, Jesus. We cry out to you, oh God, for your presence, oh Lord, for your kingdom, oh God. Shake this place up with your presence, oh God. When there are people hungry here for you, Lord. We worship you, Jesus. Lord, heal the brokenhearted, Lord. Soften the hearts of stone, oh Lord. Help us to draw close to you, oh God. We worship you, Jesus. Holy, Lord God Almighty, Ancient of days, Giver of faith, Lord, I need you. Worthy, Lord, you're deserving.
precious to me. There is no one like you, Lord, in all the Dios, tú eres digno de todo lo que soy. Lo pongo a tus pies, te necesito. Y te llamaré, me contestarás, y en un instante a mi lado estás, y eres todo lo que necesito, y en mi vida lo más precioso. I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom, stand by my side. Give up life, more than I need. Father, you're everything that is precious to me. There is no one like you, Lord, in all the earth. No one like you, God. No one like you, Lord. Let's sing it. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. We declare there's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, God. There's no one like you, Jesus. We worship your name, Jesus. We call on Jesus. No sweeter name than the name of Jesus. Jesus, Jesus. Now call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side. Giver of life, all that I need. Father, you're everything that's precious to me. There is no one like you, Lord, in all the earth. There is no one like you, Lord, in all the earth. There is no one like you, Lord, in all the earth. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We exalt your name, Jesus.
You are worthy to be praised. Don't stop worshiping Him. We worship you, Jesus. We exalt your name, oh God. We thank you, Lord. You are worthy, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We worship you, Jesus. Your kingdom come, Lord, we pray, your will be done. Every eye behold the one seated high upon the throne. Your kingdom come, Lord, we pray, your will be done. Every eye behold the one seated high upon the throne, and every tongue confess that you are God. When your kingdom comes, yeah. Everything changes when your kingdom comes. When your kingdom comes, the earth is shaking, chains are breaking as your kingdom comes. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let it come on earth, Lord. Lord, we pray the lame will leave. Lord, we pray the blind will see. Every sickness must be healed as your glory is revealed. Every tongue confess, and every tongue confess that you are Lord. When your kingdom comes, everything changes.
here. We establish it in this place. Give a sound of praise to the King of Kings. Oh, we worship you, Jesus. Send your angels to minister here today, oh Lord. Chains are breaking today. We declare freedom today. Liberty in the name of Jesus. We're taking back. We're taking back. We establish your kingdom here, in this place, in every life, in every home, in every situation. Hallelujah. Oh, everything changes. Everything changes. When your kingdom comes, let your kingdom come. The earth is shaking, chains are breaking. When your kingdom comes, let your kingdom. Everything, everything changes. Everything changes when your kingdom comes. Let your kingdom come. The earth is shaking, Lord. Every chain is broken. Your kingdom come. Let your kingdom come. Everything changes. Everything changes. The earth is shaking, chains are breaking when your kingdom comes. Declare today everything, everything changes, everything changes. Establish your kingdom in me, Jesus. Earth is shaking, chains are breaking when your kingdom comes. Your Hallelujah. 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 Glory, glory, glory. Let's all stand and give God glory. Let's all stand in reverence to the Lord, for the kingdom of God is in you. Let's activate the kingdom of God that is in us. If you are sick, activate the kingdom of God in you. If you are feeling down, activate the kingdom of God that's in you. Hallelujah, for the kingdom of God is us. The authority of God, the kingdom of God is within us. We can activate that authority by worship and praise, and stand up and worship and praise. Hallelujah, for the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is at hand. Hallelujah. Oh, Rabashaikia Messiah. Oh, for the kingdom of God is here. Activate it. Activate it. Call upon the Lord. Activate that power. Activate the kingdom that's in you. Hallelujah. Call upon the Lord with the authority of the kingdom. Call upon the Lord with the authority of the kingdom in you. Hallelujah. For he is worthy of all glory. He's worthy of all praise. Blessed is the Lamb of the Almighty. Blessed is the Lamb of the Almighty. He's the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Bring your trials and troubles to the Lord. Come all who are burdened and weary, he will give you rest. Oh, blessed is the Lamb of God. Oh, exalt him, exalt him, exalt him, exalt him, exalt
exalt the kingdom. Exalta. Oh, for the kingdom of God is here. El reino For de the Dios kingdom está of God aquí. is here. The kingdom of God is here. El reino de The Dios está kingdom of aquí. God is here. El reino de Dios está aquí. The kingdom of God is here. Oh, reino de activate Dios the está power of the aquí. kingdom. Activate the authority of Activa the el kingdom. poder y la Hallelujah. autoridad del He is worthy of all glory. Digno de toda adoración. Oh, if you have to shout to the Lord, dance to the Lord. Dance to the Grita Lord. y Shout out cántale y to the Lord. danza ante Hallelujah. Dios. Give him praise. Give him glory. Dale He is alabanza worthy. y dale He is gloria. worthy. He is worthy. Él es He digno. is worthy. Oh, you are worthy, my Digno. Lord. You are the great I Él am. es digno. You are the great I am. The great I am. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. For nothing pleases God when you activate the kingdom. Nothing pleases God. Oh, to give you the kingdom. To give us the kingdom. To give us the kingdom. To give us the kingdom. Nothing pleases Him. To give us the kingdom. Hallelujah. Activate the kingdom that's in you. Activate the power in the Activa el kingdom reino of y el God poder that's de in Dios you. que está en ti. Abasukia Messiah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank Him. Thank Him. Dale gracias. Don't stay still. Dale gracias. Stand up and thank the No Lord. te quedes quieto. Stand up and worship the Lord. Adora al Exalt the name Señor. of God. Exalt the name of God. If you are sick, activate the kingdom upon your behalf and declare that you are healed. And declare that you are healed. Declare the kingdom of God upon your behalf and declare that you are set free. Declare the kingdom of God on your behalf and declare that you are free. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Abasokia Messiah. Lord, you are great. Lord, you are great. Lord, you are great and holy, powerful and almighty. No other God but you, creator of the heavens and the earth, the God of the universe, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the King of kings, the Lord of lords, the Alpha, the Omega, the great I am, the great I am, the name that's above all names, Nombre Jesus. sobre todo nombre. We worship you. Y adoramos. We worship you. Y adoramos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Estamos sintiendo la presencia del Señor, We amén. are sensing the Hay una presence of presencia God. especial en este lugar. Special presence in El this poder del place. Espíritu Santo se mueve en nuestros medios, The presence of the Holy aleluya. Spirit moves in our midst. Porque el Señor busca adoradores God seeks worshipers en espíritu who will y worship verdad. in spirit and in truth. Tú eres un adorador. Are you a worshiper? Tú eres una adoradora. You are a worshiper. Tú fuiste creado para ser adorador. You were Puedes created to levantar be a tu mano worshiper. conmigo al cielo. Oh Señor. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. Fuimos creados para adorar. We were created for worship. Oh, aleluya. Glory to God. Levanta tus manos al cielo. Raise those hands up to heaven. Levanta tus manos al cielo. Raise your hands to heaven. Regala un minuto de tu tiempo al Señor. Give the Lord a minute of your time. Él es el dueño del tiempo. He is the owner of time. Él es el dueño de mi tiempo. He is the owner of my time. Él es el dueño de tu tiempo. He's the owner of your time. Regálale un minuto al Señor. Give the Lord a minute. Sigue adorando. Keep worshiping. Have to move. Every chain is loose. And God, we declare your kingdom is here. Every eye will see. Fall down at your feet. God, we declare your kingdom is here. Mountains have to move. Every chain is loose.
Receive the glory. Recibe la alabanza. Receive the praise. Recibe la adoración. Receive the worship. Espíritu Santo, gracias. Thank you, Holy Spirit. Gracias por el fuego de tu espíritu. Thank you for the fire of your Spirit. Gracias por esa unción que hay en este Thank you for lugar. the anointing in this place. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Te damos la honra y gloria a ti, Give Señor. you honor and glory, En my el Lord. nombre poderoso de In the Jesús. mighty name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Señor. Lord. Gracias, Thank Espíritu you, Lord. Santo. Thank you, Holy Spirit. Te damos gracias, Señor. We thank you, Gracias. Lord. No podemos cansarnos de darle las gracias al We Señor. cannot grow weary of worshiping Hay que the tener un Lord. corazón agradecido para Él. You have a grateful heart to the Lord. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Padre, al Hijo, al Give Espíritu the Santo Lord, de Father, Dios. Son, and Aleluya, the Holy Spirit a round of applause. aleluya. Aleluya. En este día, This day, le invito a sentarse un momentito. you can maybe Eh, seat it for a moment. Gloria al Señor. Vamos a escuchar un testimonio. Hace mucho tiempo no escucho testimonio de alguien. We're going to hear testimony. It's been a long time. Y los testimonios edifican al pueblo. Testimonies edify the people. Así que yo te voy a invitar que prepares tu corazón para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. I invite you to give thanks to the Lord for what He has done in your life. Amén. Yo te voy a pedir, Marlene, dice que no. Amén. Me gustaría escuchar un testimonio de alguien. I'd like to hear testimony. Amén. Hermana Ogi. Sister Pasa, hija. Augie. God is good. God bless everybody. Dios le bendiga. I want to share an experience I had during my alone time with the Lord Quiero this week. compartir una experiencia de mucho tiempo atrás. This week. Okay. So, this week while I was at my alone time with the Lord and I was worshiping, Esta semana, mientras estaba en mi tiempo privado con Dios, estaba adorando, and the Lord brought me back to the scripture with the lady, the widow that had the son and had to fill the vessels with oil. y el You know that Señor scripture? me trajo a la escritura donde la mujer viuda que tenía que llenar tenía las tinajas llenas de aceite, And he was speaking to me. y él me estaba hablando, And he was like, she was limited by the vessels she had. y el Señor me decía, estaba limitada por la cantidad de vasijas que tenía. I wasn't limited to pour my oil upon her. Entonces yo estaba limitado en derramar mi aceite porque no había suficientes tinajas. He goes, and the way you are, he was telling me how I was a vessel, how we are vessels. Y él me estaba hablando como nosotros somos vasos. And when we offer our vessel of worship and praise, Y cuando nosotros ofrecemos nuestras vasijas en adoración he y pours that oración, oil into us. él derrama ese aceite en nosotros. That oil is his anointing or his kingdom. Y ese aceite es la unción de su reino. But he just doesn't want to fill it up. Pero él no solamente quiere llenarla, He wants to overflow él quiere que sobreabunda to the next vessel you offer. para que el próximo vaso que tú ofreces, He wants you to continuously give him a vessel of worship and praise with all you do so he can continually pour in you. porque él quiere continuar derramando el aceite cuando nosotros adoramos, So that we could it could overflow to our neighbors and to our loved ones. para que nosotros podamos sobreabundar y esto pueda afectar nuestros vecinos y los demás. But we limit the vessel. Pero a veces nosotros limitamos la tinaja. And he was like, if you only knew Y si tú supieras how much I want to pour into you, cuánto yo quiero derramar en ti, if you would only let me, si solamente me permites, you would see my glory. verás mi gloria. That was it. Eso es todo. Dios bendiga a Ogi. ¿Alguien más? Uno más. Someone Un else. testimonio One more. más que hace tiempo One more no testimony. escucho. It's been a long Un time. testimonio más rapidito. Wow. Ok.
¿Nadie quiere testificar por ahora? No one wants to witness, Amén, amén. Voy a testificar. then I will. Hay que ser valiente. You have to be valiant. No he testificado que hace unos cuantos días atrás, A number of days ago, estando yo dormida, I was sleeping. de momento yo sentí unas manos grandes I felt all of a sudden que big me hands sacudieron esta parte de aquí. that shook this part of Me me. la sacudieron con violencia. It shook me violently. Y te voy a decir el motivo. I'll tell you the reason. Yo tenía una piedra encajada en este lugar. I had a stone embedded in this Y orando al Señor, y yo sé que las oraciones también de los santos que I know. están orando por mi salud, I know that the saints are praying for my health. el Señor envió su ángel. The Lord sent His Me angel. sacudió la piedra, He shook the la stone. desencajó del lugar He moved it out of y its bed. recibe la gloria al Señor porque estoy bien. And to God be Amén. the glory, for I Así am que well eso lo now. hace Dios, eso lo hace Dios. God does Amén. that. Así también, pues rápidamente le invito para que vamos a levantar las ofrendas. Let us prepare to receive our Le offering. pido a los diáconos. We'll call the ushers up front. Oh, un momento. Parte del siervo de Dios, Julio. All right, there's a testimony, Julio. Testimony man. En lo que los diáconos se preparan. While the deacons get ready, God bless you all. Dios le It's been bendiga a a minute. I todos. haven't testified in a long time, hace right? tiempo que no testificaba. The only reason why I'm here right now because I remember someone told me I haven't seen the power of God move. La única razón por la cual estoy aquí porque no he visto el poder de Dios moverse. Not like the way I read the book of Acts, No como leo en el libro de los Hechos, where healings come and demons flee and all these Donde- crazy miracles that the book of Acts. donde vienen sanidades y todos estos actos de locuras que suceden. But I want to show you something. There's been a lot of miracles in this church. A lot Han of people habido don't- muchos milagros en este lugar. a lot of people don't like to testify. Muchos no les gustan testificar. But one thing that Jesus did say is that when you have received yours, Una cosa que Cristo dijo es que cuando tú recibes lo tuyo, you should testify debes testificar and witness to others y testificar a otros what God has done in your life. lo que Dios ha hecho en tu vida. If you're not a preacher, Si no eres un predicador, if that's not you, si no eres tú, your testimony speaks louder than your preaching. tu testimonio habla más fuerte They que tu weren't prédica. there when that happened to you, No estaban ahí cuando te sucedió, but faith comes by hearing pero la fe viene por el and oír hearing the word of the y Lord. por el oír la palabra de Dios. So when you do speak about something that happened in your life, Cuando hablas de algo acerca que sucedió en tu vida, it kind of puts a faith in his life. pone fe en la vida de la And it otra makes him persona think to himself, y le hace pensar, can that happen to me? ¿me puede suceder a mí? How many people has come to this church ¿Cuántos han venido a esta iglesia with AIDS, con SIDA, cancer, cáncer, tumors, tumores, real diseases? I'm not talking about a enfermedades cold. reales, Some real stuff happening in people's lives. cosas verdaderas que suceden en las vidas, Stuff that you like, Lord, pray for me, brother. I need eye surgery. cosas como que dicen, ora por Pray mí, for me, hermano. sister. My back is hurting Ora, me hermana, so por mí, bad. me duele la espalda. They say I have XYZ. Dicen que yo tengo X, They Y, say I have Z. this right here, and I'm hoping for God to please Dicen que tengo esto y el otro y estoy fix esperando en my Dios. life, because I've witnessed people come to our ministries from where we came from. He visto gente entrar al ministerio And a y de lady donde hemos llegado. stood before our audience and she said, you didn't know. A lady stood in our audience Una dama se paró en nuestra audiencia and she said, you didn't know, y ella dijo, usted no sabía. but I had full-blown AIDS. Tenía el SIDA en completo. She wasn't a carrier. She was full-blown AIDS. No era que llevaba solo la infección, tenía el She's SIDA. AIDS all the way. And she said one time we had an encounter. Y dice, una vez tuvimos un encuentro. She said, I never forget it. Dijo, I said, "Nunca I'm me lo healed olvido. in Jesus' name. Estoy sana en el nombre de Jesús. She went back. She was missing. Se fue por un tiempo And I haven't seen that lady for a while, but she came back
1 week No la vi hace un tiempo y la to vi. the other church where we used to be at. Y la vi que regresó a la iglesia en Gates. And I think it was one of the pastors says, anybody has a testimony of what God has done in your life. Y el pastor pedía si había un testimonio de acerca de algo que Dios hizo en tu This vida. lady was so full of joy. She came to this mic and she was so happy. Esta señora estaba llena de gozo y vino al And micrófono she started to cry and she says, you know, I had full-blown AIDS. y empezaba a llorar y decir, yo tenía SIDA completo. And I went for my testing, the usual stuff at the hospital. Y fui para los exámenes en el hospital. So I don't know how exactly it went, but she said that the doctor told her, we took another examination of your blood. No sé cómo se fue, pero fue al I don't médico know where you've been, y tomaron otro examen de mi but we sangre. can't locate what we saw, which was No AIDS. sabemos lo que sucedió, pero y no podemos explicar a dónde se fue. She had su it for a SIDA. few years going for the treatment, but now she don't have it in her blood. Estaba recibiendo tratamiento por There was varios this- años y there ya was no this- lo tiene en la There was sangre. this other couple that came with their kids, and he had a tumor. He was about 15 years old. Otra pareja venía con sus hijos a la I iglesia don't y know el Señor tenía un exact tumor. story, but I know there was an operation that was supposed to happen to this boy. Estaba supuesto a recibir una operación. I know that at the end of the testimony, it was just that this boy got healed of this tumor. Yo sé que este niño fue sanado de ese tumor. I'm not saying that this church is the place to be. I'm saying that Jesus is alive. No estoy diciendo que este lugar es And if especial, you pero sé que come with a Cristo está strong vivo belief that you will be healed, you will y guarantee tú be vienes healed. creyendo que serás sano, recibirás tu You sanidad. keep coming. Sigue viniendo, You keep coming. sigue viniendo. To those who are viewing, you keep coming. Para todos que están viendo, You keep looking if you sigue can't come. viniendo, sigue buscando, You keep hearing. sigue oyendo. God would hear you. Dios te oirá. There was a lady I know that a baby died next door of our church. Supe de una dama que pidió I una don't know the criatura exact cerca de la story iglesia. exactly, but I know that this lady called out to our church. No And she sé said todo the el baby, relato. the baby. I don't Pero know. esta señora llamó a la iglesia y But I clamaba know por su that hijo. one thing, this lady full of the glory of God called out that spirit of death and called back the spirit of life. Y esta señora llena de la gloria de Dios The baby was reprendió blue. ese espíritu. But at that moment, that baby lived. Ese momento esa criatura vivió. God still works. Dios todavía God trabaja. is still alive. Él está vivo todavía. Aleluya. Amén, amén. Mira, están las manos tremendas ahora, aleluya. Eso es. Amén. God bless you all. Dios les bendiga a todos. On May of last year, 2015, En mayo del año pasado I had problems with my esophagus. tenía problemas con mi esófago. So I was sent to have a CT scan with contrast on. Me mandaron a tomar un CT scan. I didn't know I was allergic to seafood. No sabía que tenía alergia a comidas, a mariscos. Praise the Lord. Oh yeah. Bless him. Bless him. When they called me in Cuando me llamaron to put the IV line on me, a meterme el IV, el suero, for some reason, every time they kept trying to put the IV line on me, it wouldn't go in. por alguna razón, cada vez que trataban de ponerme el suero, no entraba. The nurse tried and tried, but for some reason, she told me that the IV line was in my vein, but I knew it wasn't. La enfermera trataba y me decía que la aguja estaba en la vena y yo sabía que no. So they still put me through the machine. Y todavía me pusieron en la máquina. Where the doctor tells me, okay, the contrast is going in now. El médico me dice, ahora esto va a entrar en ti. As the contrast was going into my vein, Y mientras el tratamiento I entraba en mi vena, couldn't breathe. no podía respirar. My airways were clogged. So when I was choking, Estaba ahogándome. the doctor pulls me out the machine El doctor me quita la máquina. and he gives me some injection. He gives me some Benadryl Me das unas and he inyecciones y injected Benadryl. me. And still I couldn't Y breathe. todavía no podía respirar. So they rushed me to the hospital Me llevaron de emergencia al hospital. where they put the cameras down to see how bad was my
airways shut, Cuando entraron las cámaras dentro del esófago para they were ver los realizing pasajes, that it kept closing more and more. se I daban couldn't cuenta breathe. que se estaba cerrando más y más y no podía respirar. So they rushed me to the ICU unit. Me enviaron de emergencia al ICU, a la interna. As I was sitting in the ICU unit, Mientras me sentaba ahí, I realized that I couldn't breathe. I was choking. I couldn't breathe. I saw everything turning black. todavía estaba ahogándome y todo se estaba tornándose negro. In the room that I was in, El salón donde yo estaba, we had doctors right in front of me. había médicos delante de mí. There was only one doctor. He was Chinese. Solo había un médico chino. He walked up to me Se me acercó a mí, and he prayed and he told me, oró y me God dijo, said it's not your time. Dios dijo, no es tu tiempo. Right when they were going to intubate me, they were going to put tubes down my throat Cuando iban a poner because I couldn't tubos breathe. en mi garganta porque no podía He respirar. held the doctors back and he told the doctor no. Él detuvo los médicos demás y le dijo no. He told me breathe. Él me dijo, respira, Close your eyes. cierra tus You are a ojos. believer of Christ. Eres una creyente And en el it's not your Señor. time to leave. No es tu tiempo para ir. To all be the glory of God. A Dios sea la gloria. I didn't have to get intubated because I was fine. But they still kept me for observation. And Todavía- everyone that took care of me, they were all from God. They were all Me Christians. detuvieron ahí para observación y todos los que estaban alrededor mío eran gente de fe. God bless you all. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Seguimos la próxima semana. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. God bless you. God keep Siempre es you. bueno escuchar testimonio, las cosas lindas que Dios hace It's en good nuestras to hear vidas. testimony, the beautiful Así de things que God is doing in the lives. prepare su corazón para que la próxima semana usted testifique. Prepare your heart Vamos for a next week escuchar to otra vez testify. testimonios. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a levantar la ofrenda. Gloria al Let Señor. us stand and receive our offering. Amén. Vamos a bendecirlo. Amén. Psalm 119, verse 105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Blessings. This is Apostle Neftali Augusto. I want to welcome you to this week's video sermon. I pray that God would prepare your heart to receive His word today. Won't you say to the Lord right now, Lord, speak to me according to my need today. I surrender my will to you. And if you have prayed this prayer, get ready because your blessing is coming right now. There's a famous nursery rhyme that simply goes, Humpty Dumpty sat on the wall, and Humpty Dumpty had a great fall. And all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty back together again. Mr. Dumpty's world had become shattered, and he needed it fixed. But he didn't go to his friends or his family or even his church. He went to the White House. Now we know he went to the White House because the king got involved. The king was sympathetic to Mr. Dumpty's dilemma, so he called a meeting of Congress. We know Congress got involved because all the king's men got involved. But the tragedy of the nursery rhyme is when it was all said and done, all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty back together again. It is unfortunate today that far too many believers are expecting the solutions to our problems to land on Air Force One. I'm taken to Joshua chapter 5. Joshua's doing reconnaissance around the walls of Jericho. He looks over and he sees the captain of another large army dressed in battle array. Now Joshua's mama didn't raise a dummy. He wanted to know whose side are you on? Because if you're on our side, then we've got help against Jericho. But if you're on their side, we've got double trouble. So before I go out here and make a fool of myself, whose side are you on? How sad most of the people are missing today. Amén. Porque hemos comenzado una serie We've begun a series de mensajes concerniente al reino de Dios. of messages concerning the kingdom of God. Y hoy vamos a hablar, vamos a hablar
sobre la cultura del reino de Dios. Today we're going to speak about the culture of the kingdom of God. El reino de Dios tiene una cultura God's kingdom has a culture que nosotros vamos a investigar hoy día that we're going to investigate today a nivel de las escrituras. according to the scriptures. Yo le voy a pedir que, amén, usted se ponga de pies en reverencia a la palabra de Dios. I'm going to invite you to please stand in reverence to the word of God. Y le voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. And open up your Bibles to Matthew chapter 5. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Blessed is the name of the Lord. Aleluya. Y en el versículo 6, And starting in verse 6, amén, vamos a leer dos versículos. we're going to read two verses. El versículo 6 y luego brincamos al 20. We're going to read verse 6 and then jump to verse 20. El versículo 6 dice así: It says the following: Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are they who thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Vamos a leerlo otra vez. Let us read it again. Bienaventurado Blessed los que tienen hambre y sed de justicia, those who thirst for righteousness, porque ellos serán saciados. for they shall be Y luego satisfied. brincamos al versículo 20, Let's go to verse 20. donde dice: porque os digo, este es Jesús hablando, This is the Lord saying, porque os digo and verily I say, que si vuestra justicia that if thy own righteousness no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, were not greater than the Pharisees and the Sadducees, and no the scribes, entraréis en el reino de Dios. you shall not enter into the kingdom of God. Extienda su mano hacia mi persona. Extend your hand towards me. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, Holy Spirit, he aquí estamos delante de tu presencia. behold, we are before your presence. Señor, estamos sedientos de ti, We thirst for you, Lord, hambrientos de una palabra fresca, hungry for a fresh word, hambrientos, oh Dios, hungry, O Lord, de la justicia de tu reino. for the righteousness of your Tu kingdom. palabra dice: bienaventurado, Your word says, blessed, Señor amado, el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. blessed are they who thirst for Y hoy righteousness, necesitamos, for they Señor shall be amado, que filled. tú sacies nuestro ser. We need for you to fill our soul. Espíritu de Dios, Spirit of God, toma dominio en este lugar. take dominion in this place. Establece el reino de Dios en esta hora. Establish the kingdom in this hour. Yo establezco en tu nombre, Jesús, tu reino. I establish your kingdom in your Establezco name, tu Lord, orden, el reino de tu, el orden de tu reino. and the order of your kingdom. Aleluya, desato la autoridad de tu reino. I release the authority of your kingdom. Porque tu reino es un reino de autoridad. For your kingdom is a kingdom of authority. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, tomo dominio en el mundo I take espiritual. dominion in the spirit realm. Tomo dominio en el nombre de Jesús I take dominion in Jesus' contra name todo espíritu inmundo, against all unclean contra spirit, todo espíritu de estupor, against all y blocking desato en spirits. este lugar, And I release in this aleluya, el place poder de tu reino, power of your en el kingdom nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Escuchaba las palabras que hablaba Julio César. Listening to the words of Julio César. Amén. Y en primer lugar, yo creo que es un acto, ustedes me perdonan, ¿ok? Forgive me. Es un acto de mal agradecimiento una persona que no testifica lo que Dios hace por ellos. It's an ungrateful act to those who do not witness God's greatness. Por ejemplo, en la Biblia hay un relato de 10 leprosos And the Bible speaks of 10 lepers que fueron limpios y sanados. who were cleansed and healed. Y la Biblia dice que solamente uno regresó para darle gracias a Jesús. The Bible says that only one of them returned to give the Lord thanks. Los demás fueron 9 mal agradecidos. The other 9 were ungrateful. ¿Sabe por qué es importante que tú y yo testifiquemos? You know why it's important for you and I to testify? Porque el milagro o la sanidad que Dios hace en tu cuerpo The miracle and healing God performs in your life es para que el nombre de Él reciba gloria. is so that His name receives the glory. Y cuando tú no testificas, And when you do not testify, tú no le estás dando gloria a Dios. you're not giving God the glory. Hello. Cuando tú no testificas, When you do not testify,
prácticamente estás diciendo con tu actitud, con tus acciones, You're basically saying with your actions, that was nothing. oh, eso no era nada. Eso no tiene importancia. It's not important. Yo quiero que ustedes me entiendan lo que yo quiero decir. I want you to understand what I'm about to say. Aparte de que un testimonio le da gloria a Dios, Aside from the fact that testimony glorifies un God, testimonio puede ser un estímulo a testimony can stimulate o puede ser, amén, un impacto or can impact o una impartición with a la an, vida de otra persona. with an impartation to the life of another person. Es decir, alguien puede estar enfermo, Someone may be sick, amén, y probablemente esa persona ha perdido la esperanza de que Dios le va a sanar. that person may have lost all hope that God may heal them. Y esa persona ha entrado en un estado de duda. That person has entered into doubt. Y cuando alguien se levanta y testifica, And when somebody stands and el testifies, Señor me sanó de cáncer, the Lord healed me of el cancer. Señor me sanó de tal y cual enfermedad, He healed me from such and such eso le da illness. esperanza a esa persona That gives hope to that person que probablemente la fe de esa persona había sido tronchada. whose faith may have been derailed. En otras palabras, tú no testificas solamente para ti, You don't testify for yourself. sino que tú testificas para el bien de otra persona You testify for the que good of others necesita saber who needs to know que hay un Dios real, that there's a real que hay un God, Dios que sana, there's a God who que hay un heals, Dios que a liberta. God who delivers. Cualquiera que sea la obra que Dios ha hecho en tu vida. Whatever God does in your life, Yo quiero decirte que cuando se predica o cuando se enseña whenever it is preached or spoken or el taught, reino de Dios, the kingdom of y God, cuando se establece el reino de Dios, when God's kingdom is established, alguien me dijo en estos días, someone told me these days, ¿sabe qué? Desde que escuché el primer estudio sobre el reino de Dios, you know that from the moment I heard the study of the me kingdom dijo, of God, pastor, tomé tu consejo. Pastor, I took your advice. Y ahora cuando yo oro, Now when I pray, yo oro en base del reino de Dios. I pray based upon Yo the kingdom of establezco el God. reino de Dios. I established the Y kingdom me of dijo, God. pastor, And he said, Pastor, yo he visto unos cambios I've seen que changes yo mismo me he quedado maravillado. that I have been awed by. Porque tú no entiendes, muchas personas no entienden el concepto del reino de Dios. Many don't understand the concept of Y the no kingdom of entienden God. por qué razón el reino de Dios, amén, tiene que ser, amén, establecido. They don't understand the reason why the kingdom must be La established. semana pasada hablamos que Jesús vino predicando un mensaje exclusivo. Last week we said that Jesus came preaching an exclusive message. Él no vino a predicar sobre la iglesia. He didn't come speaking about the Él church. vino a predicar sobre el reino, He came preaching on the kingdom. porque la iglesia es la extensión del reino de Dios. Well, the church is an extension of the La kingdom of iglesia God. opera The church bajo los operates principios, under the bajo principles el orden under the order y bajo la autoridad and the authority del reino de Dios. of the kingdom of God. Yo no sé si me están entendiendo. I don't know if you understand. En otras palabras, la iglesia sin el reino no es iglesia. In other words, the kingdom, the church without the kingdom is not a church. La iglesia sin el reino es irrelevante. The church without the kingdom is irrelevant. No me mire así raro. Don't look at me like that. Porque lo que le da el poder y la autoridad a la iglesia What gives the church power and authority es el reino de Dios. is the kingdom of God. Jesús vino predicando y enseñando acerca del reino de Dios Jesus came preaching concerning the kingdom of y heaven. vino manifestando He came manifesting el poder del reino de the Dios. power of God's kingdom. Amén. Yo le dije la semana pasada que cuando Jesús, amén, se topaba con una persona endemoniada, Last week I mentioned that when Jesus came across a possessed person, los demonios gritaban. the demons cried out. ¿Por qué los demonios gritaban? Why did they cry out? Los demonios gritaban porque la autoridad de Dios había llegado. They cried out for the authority of God had Porque el arrived. reino de Dios había llegado. The kingdom of God had arrived. Y ellos gritaban, And they cried, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? why have you come to torment us before Porque ellos time? sabían They knew que cuando Jesús se manifestaba, when Jesus would be se manifest, manifestaba el reino de Dios. the kingdom of God would be manifest. Y yo uso un versículo todo el tiempo que es uno de mis versículos favoritos. And I use my favorite verse all the time. En Mateo capítulo 12, versículo 28, Matthew 12:28, donde Jesús dijo, where Jesus said, si yo,
if I, por el dedo de Dios, by the finger of echo God, fuera a los demonios, cast out the demons, entonces el reino de Dios ha llegado. then is the kingdom of God here. La evidencia, The evidence amén, de que Dios, el reino de Dios está vigente, that God's kingdom is standing, de que el reino de Dios está establecido, that it is established, es cuando vemos milagros, is when we see the cuando miracles, vemos personas sanadas. when we see people Amén, healed. porque el cáncer no puede resistir el poder del reino de Dios. Cancer cannot resist the power of the kingdom of Las God. enfermedades, The sicknesses, los demonios, the demons, ni aún el mismo Satanás not even Satan himself puede resistir el poder del reino de Dios. can resist the kingdom, the power of the kingdom. Y cuando usted establece el reino de Dios, When you establish the kingdom of God, usted está trayendo el gobierno de Dios you're bringing God's government a la tierra. to earth. Usted prácticamente está diciendo, You're practically como en saying, la oración del Padre Nuestro, like the prayer of the Our Father, venga tu reino. let your kingdom come. ¿Para qué? For what? Para que se haga tu voluntad So that your will be done como en el cielo, In heaven. así también en la tierra. on earth as it is in heaven. Cuando tú dices, When you say, yo establezco el reino de Dios, I establish the kingdom of está God, diciendo, you're saying, para que se haga tu voluntad so that your will will be en done mi vida in my life como en el cielo. as it is in heaven. Para que se haga tu So voluntad that your will be done como en el cielo, as in heaven, así también en mi casa, also in my así home, también en mis hijos, As over my así children, también en mi cónyuge, and over my así spouse, también en mis finanzas, and over my así finances, también en mi enfermedad. in my sicknesses. Eso es lo que tú estás declarando. That's what you're declaring. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en el reino de Dios In the kingdom of God, no hay pobreza, there is no poverty, no hay enfermedad, there's no illness, no hay cáncer, there's no cancer, no hay opresión. there's no oppression. Oye lo que te estoy diciendo, Listen, en el reino de Dios In the kingdom of God, no existe ningún tipo de opresión, no type of oppression no exists. existe absolutamente ningún tipo de mal. There's no type of evil. Cuando tú dices venga tu reino, When you say let your kingdom establezco tu come, reino, establish your oh, tú kingdom, estás diciendo, you're saying oh, la atmósfera del cielo the environment of heaven se manifiesta en mi vida. is manifested in my life. Lo que tú eres, What you are, yo soy. I am. Lo que tú tienes, What you have, yo tengo. I have. Eso es lo que hacemos cuando establecemos el reino de Dios en nuestra vida. That's what we do when we establish God's kingdom in our life. Desde que nosotros comenzamos a establecer el reino de Dios en este ministerio, From the time we began to establish God's kingdom in this ministry, hay muchas cosas que ustedes no saben. there's many things you don't know. Y sabe por qué, usted sabe por qué usted no conoce todas estas cosas. You know why you're not aware of these things? Porque nadie se ha atrevido a testificar. Because no one had dared to testify. Y por eso es que es importante que usted testifique. That is why it's important for you to En este testify. ministerio In this han ministry, habido milagros. there have been miracles, Milagros de SIDA, milagros de cáncer, healings of AIDS, milagros de cancer, tumores. tumors Amén. Que Dios ha hecho. that God has done. Muertos han sido The resucitados. dead have been risen. Y esa es la señal That's the sign de que el reino de Dios está vigente. that the kingdom of God is standing. Y por eso yo no ceso de predicar el mensaje del reino de Dios. That's why I cease not to preach about the Yo no kingdom of ceso de God. desatar el poder I will cease not to release the power y la autoridad del reino de Dios. and the authority of God's kingdom. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Are you with me? Ok. Ahora bien, el reino de Dios tiene una cultura. God's kingdom has a culture. Amén. Toda nación, amén, todo reino Every nation and kingdom tiene cierta cultura. has certain cultures. Y usted dirá, ¿pero qué es una cultura? You may ask, what is a culture? ¿Qué es una cultura? What is culture? Ok. En primer lugar, quiero decirte, antes de First of all, explicarte lo que es una cultura, Before I explain to you what a culture is, let me say, la cultura del reino de Dios the culture of God's kingdom son los principios are the principles del reino de Dios. of God's kingdom. Es decir, lo que hace la cultura What makes del the reino de Dios son los principios que lo gobiernan. What makes up the culture of God's kingdom is the principle that governs it. ¿Están conmigo? Are you with me? Ok. Cultura es, presta Culture is, atención, listen, es la base
y fundamento the base and foundation de lo que somos of what we are desde el momento que nacemos. from the time we are born. Y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores. It is the intellectual capacity of our progenitors. Es decir, por ejemplo, yo nací en una cultura puertorriqueña. I was born in a Puerto Rican culture. Entonces yo soy, amén, lo que fue inculcado en mí. So I am what was Desde mi niñez. what was instilled in me as Yo a tengo child. cierta cultura I have certain que culture quizás es diferente a la cultura de mi esposa, que es mexicana. that may be different from my wife's O la culture, which is cultura de un Mexican. ecuatoriano. Or the culture of an Es decir, Ecuadorian. cada gente tiene su propia cultura. Every person has his own Y esa culture. cultura ha sido inculcados en ellos And that culture has been instilled desde in them pequeños. from the childhood. Amén. Entonces, otra cosa, la cultura es Culture is also el conjunto de formas y expresiones que nos caracterizan. is a compound of the characteristics, and things that characterize us. Amén. A una sociedad, To a society, por ejemplo, una sociedad a society se caracteriza is characterized por sus costumbres, by its customs, sus creencias, its beliefs, sus prácticas, and its practices, sus reglas y sus normas. its rules and norms. Porque en cada cultura hay ciertas reglas Every culture has its y hay rules. ciertas normas para seguir. It has its norms to follow. So, de la misma forma, amén, que existe, amén, una cultura Just as a culture en exists cada pueblo, en cada nación, in every city, in every nation, así también en el reino de Dios hay una cultura. there is also a culture in the kingdom of God. Es decir, hay una regla, There's a rule. hay una norma, There's a norm amén, por el cual el reino de Dios se rige. by which the kingdom of God guides itself. Amén. Porque esto no es simplemente establecer el reino de Dios a lo loco. It's not merely to establish the No, no, kingdom no, of no, God just like that. Primeramente tú tienes que ser parte del reino. First of all, you must be a part of the kingdom. Para tú poder ser parte del reino, For you to be a part of the en primer kingdom, lugar hay dos requisitos muy importantes. there's two important requirements: Arrepentirte to repent y nacer de nuevo. and be born again. ¿Ok? De la misma forma que cuando tú naciste, The same way as when you were born, en la cultura de la cual tú vienes, the culture you came from, tú aprendiste desde pequeño ciertas normas. you learned from a child. Aprendiste certain desde pequeño norms. ciertas conductas. You learn certain conduct, Amén. Ciertas costumbres. certain customs. Y a medida que tú fuiste creciendo, And as you grew, esas costumbres, esa cultura, those customs and se cultures convirtió en parte de lo que tú eres. that makes a part of what you are. Así también cuando nosotros nacemos de nuevo, So when we're born again, listen to me, Escucha. nacemos en una cultura nueva we're born into a new culture y aprendemos and we learn la conducta, las normas, The conduct, las reglas, the norms and las the rules, costumbres de esa cultura. and the customs of that Yo no sé culture. si me están entendiendo o estoy I confundiendo. don't know ¿ok? if you follow me. En otras palabras, de la misma forma The same que way cuando nacemos, amén, de nuestros padres, that we were born of our parents, nosotros, amén, adquirimos de parte de ellos, amén, cierta cultura, we acquire from them la certain cual nos cultures identifica, that identifies us. amén. Por ejemplo, en la cultura nuestra, pues hay ciertos platos In my culture, there's que certain otras culturas no tienen, como national plates. igual que los mexicanos, los ecuatorianos. The Cada cultures that- cultura tiene aún su propia comida, sus propios platos, sus propias costumbres. every culture has its national plate and customs. Así también nosotros en la cultura del reino de Dios, So we also within the, cuando nosotros the custom hemos of the kingdom of God, nacido de nuevo, when we have born again, le voy a explicar algo acerca del nuevo nacimiento. I'm going to explain something about the new El birth. nuevo nacimiento implica The new birth means que nosotros hemos nacido de Dios. that we have been born of God. Listen to me, listen to me. Escúchame. Yo quiero que usted capte esto porque esto es importante. I want you to capture this. It's important. Porque a veces nosotros we trivialize the new birth. A veces confundimos el nacimiento nuevo. En otras palabras, no le damos
no le damos realmente la importancia o el significado We don't grant de lo it, que significa nacer de nuevo. we don't give it its important significance. of Y what it esto is es to be born importante again. porque Juan capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente. John 3 verse 5 says, Ustedes conocen la historia de Nicodemo. you know the story of Nicodemus. Él vino a Jesús de noche He came to Jesus by y night. tuvo un discurso con el maestro. He would have a conversation with the Lord, Y el maestro le dijo lo siguiente: and the Lord told him the following: tienes que nacer de nuevo you must be born again para poder entrar en el reino de Dios. in order to enter the kingdom of God. Tú no entras en el reino de Dios por ser miembro de una iglesia. You don't enter the kingdom Listen of God to by me. being a member of a church. Tú no entras en el reino de Dios por tener conocimiento, amén, de las escrituras. By having knowledge of the scriptures does not grant you entry into the kingdom of God. Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento de la escritura, Nicodemus was very knowledgeable of the scriptures, pero no había nacido de nuevo. but he hadn't been born again yet. El nuevo nacimiento implica, The new birth oye means esto, implica que nosotros hemos nacido de Dios. it means we have been born of God. Yo quiero que tú try to wrap your mind around that. Trata de enlazar tu mente alrededor de eso. No dejes que se te vaya por encima de la cabeza. Don't let it go over your head. Cáptalo. Capture it. Nosotros nacimos de nuevo We are born again cuando nosotros nacemos de Dios. when we are born of God. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Nacemos del agua y nacemos del Espíritu. We are born of water and of the Spirit. En otras palabras, In other words, cuando nosotros nacemos de nuevo, when we are born again, nosotros procedemos, we proceed. listen to this, procedemos de la esencia de Dios mismo. You proceed from God's very essence. Es decir, lo que es Dios, What God is, soy yo. I am. ¿Por qué? Why? Porque tengo la naturaleza de Dios. I have- Eso es lo que implica. It means that I have God's nature. Tengo la naturaleza de Dios I have God's nature, porque he nacido de Dios. for I have been born of God. No se me confundan. ¿Alguien está confundido? Anyone confused? Esto no es para confundirnos. This is not meant to confuse Esto es you. simple. It's easy. This is Cuando simple. yo nací, When I was born, yo nací con la esencia de mi padre natural. I was born with the essence of my natural father. Es decir, lo que mi padre es What o my father fue, was, or what he was, eso fue lo que yo me convertí. that's what I became. Amén, porque nací de mi padre. I was born of my Estoy father. hablando en la carne, nací de mi I'm padre. speaking in the flesh. Entonces me identificaba con mi padre. So I was identified as Amén, being y of lo my que era father. mi padre era yo. What my father was, I am. Mi padre era puertorriqueño, yo soy puertorriqueño porque nací de My él. father's Puerto Rican, that I am Entienda Puerto lo que Rican. I quiero was decir. born of him. Cuando nosotros nacemos de Dios, When we are born of God, nosotros tomamos la naturaleza de we Dios take God's nature. y nosotros prácticamente, And we amén, basically- nos parecemos a nuestro padre. We look like our father. Hello. Jesús, vamos a Jesús. Let's go to Jesus. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? What did Jesus say? Él dijo, yo he venido de mi padre I have come from my father, y el que me ha visto a mí, and those who have seen me ha visto a mi padre. have seen my father. Es decir, lo que mi padre es, What my father is, eso soy yo. that I am. Es decir, yo he venido a manifestar I came to manifest a mi padre. my father. Right? Entonces, ahora cuando nosotros entramos en la familia de Dios So we enter into the family y of God, nosotros nacemos de Dios mismo, and we are born of the very God himself. nosotros podemos decir We may say que tenemos la naturaleza de Dios. that we have God's nature, Amén, que nuestro Padre es Dios. that our father is God. Hello. Amén, no es mi padrastro, He's not my stepfather, porque mi padrastro,
amén, si tuviera un padrastro, yo no puedo tener ¿cómo se dice? La esencia de mi padrastro, If I had a porque no hay stepfather- sangre que nos una. If I had a stepfather, I wouldn't have his essence or his culture. Pero de mi padre hay sangre que nos una, que nos conecta, que nos identifica. But I am connected through blood to my father. Yo no sé si me están entendiendo. I don't know if you understand. Usted sabía Did you know que cuando un niño nace, when a child is born, no nace con la sangre de su madre? it's not born with the blood of the mother? ¿Usted sabía eso? Did you know that? ¿Por qué usted cree que le hacen el examen de paternidad al niño? No le hacen el examen de maternidad. You notice they only give the child a paternal test, not a Porque la maternal. sangre que el niño posee Because the blood the child has viene de la línea de su padre. comes from the lineage of his father. Y por cuanto la sangre viene de su padre, And since the blood comes from his father, el único que lo puede identificar como hijo es el padre. the only one who can identify him as a Amén, son is the father, del cual fluye la sangre, amén, de ese hijo. through which his blood flows through that I'm going child. somewhere, I'm going somewhere. Nosotros We hemos nacido de Dios have been born of God por medio de Jesús. by way of Jesus. ¿Por qué razón? Why? Porque la sangre eterna de Dios, For the eternal blood of God, la sangre eterna del Padre, the eternal blood of the Father, fluye en nosotros. flows in us. Y eso es lo que nos identifica a nosotros That's what identifies us como hijos legítimos de Dios. as legitimate children of God. Es decir, tenemos la naturaleza de Dios. We have God's nature, Y por cuanto tenemos la naturaleza de and Dios, since we have God's nature, nos parecemos a Dios. we look like God. Yo no le voy a decir como dice a un predicador que somos dioses pequeños. No, yo I no voy would a say decir like eso. that preacher who says we are little gods. Somos hijos de Dios. We are children of God. Amén, que hemos sido no solamente lavados, We have not only been washed, pero hemos sido injertados. but we have been regenerated, No, we've been connected. connected. Hemos sido injertados We were connected en la familia de Dios. into God's family. Amén. Y eso es lo que implica el nuevo nacimiento. That's what the new birth means. En otras palabras, que nacimos de nuevo a una nueva cultura. We're born again into a new culture. Nacemos de nuevo a una nueva vida. We're born into a new life. Nacemos de nuevo a unas nuevas costumbres. We're born again into new customs. Así como el niño cuando nace Just as a y child va is en su born desarrollo, and begins to develop, es la responsabilidad del padre de instruirlo, it's the parent's responsibility to enseñarle instruct su them, cultura, to teach them the culture, enseñarle sus his costumbres, customs, enseñarle, amén, lo que es moral y lo que es inmoral. teach them what is moral and immoral. Así también cuando nosotros nacemos de Dios, So when we are born of God, tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña. we have God's Spirit to teach us. Nos enseña cuál es, amén, la cultura, amén, del reino de Dios. He teaches us the culture of God's kingdom. Yo le dije que esto va a tomar muchas semanas, So this would take many weeks. porque ahora mismo solamente en esto yo me puedo tomar todo el tiempo. Because right here I could take all the time. Y hay with this. muchas cosas que hablar. And there's many things to say. Porque cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, When we speak of the kingdom's culture, número uno, hablamos de la justicia de we're Dios. speaking of the righteousness Hablamos, of God. y la justicia de Dios implica la santidad de Dios. And God's righteousness means Hablamos del His orden de holiness. Dios. We speak of the order of Hablamos God. de la honra. We speak of Vamos a honor. estar hablando de todos esos temas en la próxima semana. We will speak on all those topics in the Pero few hoy weeks. vamos a hablar sobre la justicia, la cultura, amén, de la justicia del reino de Dios. Let's speak of the culture of the righteousness of God's kingdom. Jesús dijo en Mateo 6:33, Jesus said in Matthew 6:33, buscad primeramente seek ye el first reino de Dios the kingdom of God y su justicia, and its righteousness, y todas las demás cosas, and all todas other las things, demás cosas and all other things vendrán por añadidura. will be added on. Yo a propósito leí el versículo 20 de Mateo capítulo 5. Lo leí a propósito. I read verse 20 on purpose there in the last chapter, Donde Jesús dijo, where Jesus said, si vuestra justicia
If your righteousness no fuese mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, were not greater than the scribes and Pharisees, no podrás entrar en el reino de Dios. you would not be entered into the kingdom of heaven. Y es cuando yo leí, ¿sabe? Yo he leído ese versículo tantas veces. I've read that so many times. Pero cuando yo estaba estudiando acerca de la cultura del But reino when I studied on the culture of y the me kingdom topé of con God, ese versículo, and I read that verse, yo dije, wow, I said, wow, ¿qué significa? what does it mean Que si tu justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, that if your righteousness were no not puedes greater than the entrar scribes and en el Pharisees, reino de Dios? you could not enter the kingdom of God? La cultura de los fariseos The culture of the Pharisees, era una cultura de hipocresía. it was a hypocritical culture. Número uno, First place, la Biblia dice que ellos le imponían cargas the Bible says they would put burdens sobre otras personas on others que ellos no tocaban ni con un dedo. that they themselves would not touch with one finger. Eso es una justicia falsa. That's a false justice. Una justicia falsa. It's a false ¿Sabe? righteousness. Yo me acuerdo cuando yo era niño I remember as a child, y mi padre hacía y deshacía, my dad did this and that, y mi padre siempre me decía, and he always said, tú no haces lo que yo hago, you don't do what I do, tú haces lo que yo digo. you do what I say. En el reino de Dios no es así. With God's kingdom, it is not so. La cultura del reino es totalmente diferente. The culture of God's kingdom is totally different. Entonces los fariseos So the Pharisees eran gente were people súper religiosas. super religious. Wow. Tenían religión que se les salía hasta por los poros. They had religion that would pour out of their pores. Tenían conocimiento de la Biblia como usted no se imagina, del Torah. They had knowledge of the scriptures like you can't Ellos imagine. podían prácticamente hablar del Torah, amén, de memoria. They could speak of the Torah Se lo by memory. conocían de A a Z. They know it from A to Z. ¿Ustedes se acuerdan el incidente con la mujer pecadora? You ¿Se remember acuerdan? the incident with the woman who was caught in sin? Son los primeros que estaban dispuestos a dictar juicio. They were the first ones who would dictate justice. Porque cuando le presentaron a aquella mujer pecadora a Jesús, When they brought that woman before Jesus, ellos le dijeron a Jesús, they told Jesus, esa mujer this woman es digna de muerte. is worthy of death. Esa mujer hay que tirarle con todo lo que hay. We have to throw everything on her. Porque esa mujer es digna de muerte. If she is worthy of death, Esa mujer es una adúltera. she's an adulteress. She deserves to die. Merece morir. ¿Y sabe qué? Jesús no les contestó nada. And Jesus did not respond. La Biblia dice que Jesús se inclinó en tierra The Bible says that Jesus bowed to the ground. y él empezó a escribir. He began to write on the floor, Y empezó a on the escribir. dirt, and he wrote, Y empezó a escribir. and he was scribbling. Y luego les dice a ellos, And then he says to them, si ustedes están libres de pecado, and he that is without sin, zúmbenle la primera piedra. cast the first stone. Es más, no le tiren una piedra, tírenle un peñón. He said, not even a stone, throw them a boulder. Go. Let's go. Ninguno se atrevió a levantar la mano contra ella. No one would lift their hand to her. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la justicia de ellos era una justicia falsa. Their righteousness was false. It was based on self-righteousness. Se basaba en autojustificación. Entonces los fariseos, So the Pharisees, prácticamente la justicia de ellos era falsa. Amén. Porque ellos, en otras palabras, ellos querían traer juicio sin misericordia. their righteousness was false, for they wanted to bring judgment without mercy. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos sobre la cultura del reino, When we study Oh, about yeah. the cultures of the kingdom, léase capítulo 5 de Mateo. Léalo todo ese capítulo. read all of Matthew chapter Porque 5. eso habla de la cultura del reino. And that speaks of the culture of Una the de kingdom. las cosas que Jesús habla,
One thing that Él Jesus dice, spoke of, bienaventurado blessed, los misericordiosos, those who are merciful, porque ellos alcanzarán misericordia. they will obtain mercy. So, en otras palabras, parte de la cultura del reino So a part of God, the culture of the es kingdom que of cuando God nosotros utilizamos la justicia, is when we use righteousness, nosotros la utilizamos en misericordia. we use it with righteousness, with mercy. ¿Sabe? Me encanta lo que David dice en el Antiguo Testamento. I like what David said in the Old Testament. Cuando David estaba culpable ante Dios, When he was guilty había before God, cometido homicidio, adulterio, He committed había murder, cometido cuanto adultery. pecado usted puede imaginarse. he broke every sin. He committed every sin imaginable. Y él le dijo a Dios, And he tells God, no me ponga en manos de los hombres, do not let me fall into the hands of men. porque los hombres no tienen misericordia, For men are not merciful. sino júzgame tú, The Lord, let you be my judge. porque tus juicios For your judgments son juicios de misericordia. are merciful judgments. Aun cuando Dios va a castigar, Even when the Lord is going to punish, oh, amén, te castiga, amén, con misericordia. he disciplines Con you with mercy. misericordia. With Listen to me, mercy. con With misericordia. mercy. Entonces, parte de la justicia del reino de Dios Part of the es, righteousness of the kingdom of God is, o esa cultura, or that culture, es que yo tengo que considerar a los demás I have to consider others como a mí mismo. as myself. En otras palabras, yo quiero que alguien tenga misericordia de mí. I want someone to have mercy on Yo me. tengo que tener misericordia de otro. I must show mercy to Yo quiero others. que alguien me trate a mí con amor. I want someone to deal with me Yo with tengo love. que tratar a otros con amor. I must deal with others Amén. with Uno love. de los principios del reino es One of the principles of the que lo kingdom que tú is quieres que los hombres hagan por a ti o por ti, that what you want others to do for you, hárselo tú a ellos. you do the same for them. Porque lo que tú siembras en otra persona es lo que tú vas a recibir. What you sow in a person is what you will reap. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, When we speak of the righteousness of estamos God, hablando de una justicia que es justa. we're speaking of a just righteousness. Ahora, no me vayan a tirar piedras ustedes y decir Don't throw stones que at el me. pastor está ¿cómo se dice? Tapando o que tapemos el pecado. Eso no es lo que yo estoy hablando, hermano. Don't misinterpret me by saying the pastor Si tu mente se fue ahí, repréndelo, He's advocating porque eso sin. no es de Dios. rebuke Eso that no in es your lo que yo mind. estoy hablando. That's not what I'm El saying. pecado se corrige, seguro que se corrige, Sin is corrected, pero se corrige con amor. but it is corrected with love. Se corrige con misericordia. It's corrected with Porque mercy. cuando Dios nos corrige a nosotros When God corrects us, y Él nos fuera a dar lo que nosotros merecemos, can give us what we deserve. I mean, He would strike us dead in an instant. Nos tumbaba del In an instante. instant, En un he would instante. strike us dead. Nos tumbaba muerto en instante. Because according to the law, De acuerdo a la ley, anybody that was caught in sin, cualquier que fue tomado en they pecado, had to pay right there and then. tenían que pagar ahí mismo en ese instante. As a matter of fact, even when the high priest went into the holies of holies, Y aun cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, there was no excuse. no había excusa. Oh, Señor, es que yo soy débil. Lord, I'm weak. No. There was no excuse. No había excusa. If you went into the holies of holies Si entraba al lugar santísimo and you were not right with God, y si tu vida no estaba bien con Dios, He would strike you dead in an te instant. mataba al instante. As a matter of fact, the Bible says La Biblia dice, that they had to tie a rope in your right leg. tenían que atar una soga a tu And pie while you were derecho. ministering in the holies of Y holies, cuando tú ministrabas en el lugar santísimo, you had a gown that had bells underneath. la túnica tuya tenía And campanitas you had to be in continuous movement. y tenías que moverte constantemente. Because those bells had to be heard from the priest that was outside the holies of holies. Los sacerdotes afuera tenían que oír las And as soon campanas. as those bells stopped ringing, Y enseguida que esas campanas dejaban de sonar, oh, there's trouble. Somebody died in the hay un altar. problema, alguien se murió en el altar. And they had to pull them out right away Y tenían que sacarlo de as inmediato to not contaminate the holies of holies. para no contaminar el lugar santísimo. Oh, but aren't you glad that we live by grace? Aren't you estás- glad for the blood of Jesus? Aren't you glad for God's ¿No mercy? te contentas por la misericordia de Dios?
You know, not everyone could have gone into the holies of holies. No todos podían entrar al lugar santísimo. Only the high priest. Solo el sumo sacerdote. And once a year. Una vez al año. But the Bible says in Hebrews 4:16. Hebreos 4:16 dice that we have free access. Tenemos gratis entrada. The Bible says that we can come boldly. Podemos entrar confiadamente into the presence of God. Ante la presencia de Dios. Not by my righteousness. No a través de mi justicia. Not by my works. No a través de mis obras. But only by the blood. Sino por la sangre. The blood that made us children of God. La sangre que nos hizo hijos de Dios. And by which blood we have been redeemed. Por cuya sangre fuimos redimidos. And by which blood y por cuya sangre we have entrance into the presence of the Almighty God. Tenemos entrada a la presencia de Dios Todopoderoso. So when we talk about the culture of the kingdom of God, cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, it's a culture of righteousness. Es una cultura de justicia. Now, does it imply quiere decir that because we live by grace, que porque el hecho de que vivimos por gracia, or we are saved by grace, o somos salvos por gracia, does that imply quiere decir that I can live whichever way I feel like it? Que puedo vivir como me antoja? That I can do whatever I want? Que puedo hacer lo que quiero hacer? Because I can always cover myself with grace. Porque siempre me puedo cubrir de gracia. Is that what we're talking about here? ¿De eso se trata el asunto? No. De ninguna manera. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Shall we continue in sin so that grace may abound? Paul mismo says. Contesta y dice en ninguna manera. And he answers, by no way. Porque si fuimos libertados del pecado, if we were delivered from sin, ¿cómo vamos a continuar caminando en el pecado? How can we continue to walk in sin? So, cuando hablamos de la justicia de Dios, when we speak of God's righteousness, estamos hablando de la santidad de Dios. We're speaking of God's holiness. Cuando hablamos de la justicia de Dios, when we speak of God's righteousness, estamos hablando del amor de Dios. We're speaking of God's love. You know, uno de los problemas que existe en la iglesia. One of the problems that exist in the church. No solamente en el Divino Salvador, en la iglesia de Jesucristo. Not only here, but in the body of Christ. Es la falta de manifestar el amor de Cristo. Is the lack of manifesting the love of Christ. ¿Sabe? El amor es parte de la cultura del reino de Dios. Love is part of the culture of the kingdom of God. El amor desempeña un papel súper importante en la cultura del reino de Dios. Love plays a very important role in the righteousness dice, of the kingdom. Amén. La Biblia dice the Bible says que el amor love covers multitudes de pecados. A multitude of sins. Cuando nosotros caminamos en la cultura del reino, when we walk la in the culture of del the amor, kingdom and the culture of love, amén. ¿Sabe? Por eso es que muchas personas en la iglesia that's why many in the church constantemente están en contiendas, están esto a veces parece que are always in contention. A veces parece que la cultura del reino se parece muchas veces de la iglesia, se parece a la cultura del mundo. And it seems like the culture of heaven looks like the culture of the world. ¿Por qué? Why? Porque no usamos misericordia. We don't use mercy. Amén. No somos compasivos. We're not compassionate. Amén. No somos amorosos. We're not loving. Y no es que no tenemos la habilidad para hacerlo. It's not that we don't have the ability Porque to do todo it. eso fue depositado en nosotros. All that was deposited in Amén. us. Cuando el Espíritu de Dios vino a morar en When nosotros. the Spirit of God came to dwell among La in Biblia us. dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? The Bible says the fruit of the Spirit is. ¿Alguien sabe? Anyone knows? El fruto del Espíritu es ¿qué? The fruit of the Spirit is what? Dos personas lo saben. El fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love. Y si usted lee Gálatas capítulo 5 se va a dar de cuenta algo muy importante. If you read Galatians 5, you will notice something important. No dice los frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, it doesn't bondad, say the fe, fruits of the paciencia, Spirit of mansedumbre. such and such. Eso no es lo que dice. It's not what it says. Dice, It says el fruto del Espíritu es
amor. The fruit of the Spirit Y is del love. fruto del amor And the fruit of love, se desprende la paciencia, la mansedumbre, la fe, la patience, bondad, meekness, amén, la faith, humildad, goodness, todo esto humility, se all these desprende things. All these things emanate del fruto del amor. from the fruit of love. Entonces, estamos hablando de la cultura del reino, right? We're speaking of the culture of the Entonces, si kingdom. la cultura del reino está basada en el amor de Dios, So if the culture of the kingdom is based que ha on sido love, derramado en el corazón, amén, de los hijos de Dios, has been poured into the hearts of the children of significa que God, tenemos la capacidad, it means we have the tenemos la ability habilidad and the capacity para nosotros caminar en amor. to be able to walk in love. Porque cuando no caminamos en amor, When we do not walk in love, no caminamos conforme a los principios del reino de we are Dios. not walking according to the principle of the kingdom of God. Amén. De camino acá en esta mañana, On our way over here this morning, mi esposa y yo estábamos hablando. my wife and I were talking. Nosotros siempre estamos hablando de la palabra, We're always speaking of the pero word. y estamos hablando acerca de la oración, el ayuno, We're speaking about fasting and prayer, lo cual es indispensable. which are indispensable. Si usted no ora y no ayuna, If you don't pray and fast, usted está desconectado, you are disconnected. desconectado. You're disconnected. Pero yo le decía But I said, que el ayuno y la oración the prayer and fasting, no es un medio para nosotros ganar algo de parte de Dios. it's not a means for us to obtain anything from God. Porque si usted ayuna y ora con esa mentalidad, Because if you pray and fast with that usted no va a mentality, adquirir nada. you're not going to acquire anything. La oración y el ayuno Prayer and fasting es parte de la obligación is part of an de obligation todo hijo y toda hija de Dios. of every child of God. Es decir, mi relación con Dios My relationship with depende God de mi intimidad con Dios. depends on my intimacy Mi with God. intimidad con Dios My intimacy with God depende de la comunión que yo tenga con Él. depends on the communion I have La with Him. Biblia dice que la comunión, amén, de Jehová es con los que le temen. The word says that God communes with those who love Him. Es decir, mi comunión con Dios My communion with God depende de mi relación que yo tenga, de cómo yo me dirijo, cómo yo hablo, cómo yo le busco. depends how I direct myself and how I seek God. Pero no es un medio It is not a means para yo adquirir nada. to obtain anything. ¿Me están entendiendo? Amen. Yo no quiero que nadie salga de aquí diciendo el pastor dijo que no hay que orar ni ayunar. I don't want you to leave here saying Señor, reprenda al there's no diablo. need to pray and fast. God Amén. rebuke the Tenemos que devil. ayunar y orar You have to pray and porque fast. esa es nuestra obligación como hijos de It's Dios an obligation as para children of God mantenernos en esa intimidad con to Dios. keep us in intimacy with God. Amén. ¿Están conmigo o Are you no? with me? Ok. Amén. Entonces, cuando hablamos, amén, de esa cultura del reino de Dios, When we speak of that culture of the kingdom of God, es una cultura aprendida. it is something you learn. Es decir, nosotros aprendemos. We learn. ¿Cómo aprendemos? How do we learn? Aprendemos por medio de la fuente inagotable de sabiduría, que es la palabra de Dios. We learn from this fountain of wisdom of the Word Esa of palabra God. nos enseña The Word teaches us no solamente a amar, not only to love, sino que nos enseña cómo amar. but it teaches us how to love. Nos enseña, amén, no solamente a tener misericordia, It teaches us not only to sino have que nos mercy, enseña cómo tener but misericordia. it teaches us how to have mercy. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces cuando hablamos de la cultura de la santidad de Dios, When we speak of the culture of the holiness of God, it means que yo tengo que poner de mi parte I have to do my part para andar como es digno to walk worthy, de un hijo y una hija de Dios. to walk worthy of a son or daughter of God. Porque de la forma que yo me comporto Because due to the way I conduct myself, es lo que yo voy a proyectar it's what I will project acerca del reino al cual yo pertenezco. concerning the kingdom of which I belong to. En otras palabras, los hijos del reino The kingdom, the children of the kingdom, manifiesta la cultura del reino. manifest the culture of the Los kingdom. hijos del reino The children of the kingdom manifiestan la justicia de Dios. manifest the righteousness Los of hijos del God. reino The children of the kingdom manifiestan la santidad de Dios. manifest God's holiness. Amén. Y la santidad no está basada en lo que tú te pones o lo que te quitas. Holiness ain't based on what you wear or not. La santidad es un estilo de vida.
Holiness is a way of life basada en una relación íntima que tú tienes con Dios. based on an intimate relationship you have with God. Amén. Yo no peco por miedo de ser castigado, I don't sin for fear of being disciplined or a punished, pesar de que Dios castiga. even though God disciplines. Yo no peco I don't sin en base de la relación que yo tengo con Dios. based on my relationship with God. ¿Soy tentado? I'm tempted, Seguro que sí. of course, Y a veces la carne me quiere llevar a pecar. and the flesh want to draw me to sin. Pero lo que me detiene But what holds me es mi relación con Dios. is my relationship with Porque God. hay una relación íntima entre Dios y yo. There's an intimate Y yo relationship no between quiero God and me. interrumpir esa relación. I don't want to interrupt that Porque relationship. inmediatamente que interrumpo esa relación, As soon as I interrupt it, mi vida se convierte en un caos, en una ruina. my life becomes ruin and chaos. Y no es porque Dios quiere, Not because God wants to, es porque yo quise. it's because I want it. Por eso la Biblia dice que sin santidad That's why the word says, nadie verá al Señor. without holiness, no one shall see Ahora, God. ¿significa que somos perfectos? Does it mean we're all perfect? No, no somos perfectos. Vamos a fallar. Seguro que sí que We're vamos a going to fallar. fail, of course. Y el que diga lo contrario, yo le digo, enséñame tus alas. If anyone says the contrary, I'll ask him, El show que me me diga your lo wings. contrario, yo lo primero que le digo, enséñame las alas que ya If anyone tells me otherwise, I'll ask him to show me the porque todos wings. fallamos. But we all fail. Pero cuando tú tienes una relación íntima con Dios, When you have an intimate desde el relationship with momento que God, tú fallas, from the moment you fail, eso te desbarata por dentro. it breaks you down inside. No porque tengas miedo de que Dios te vaya a castigar, Not for fear that God will punish sino you, porque tú interrumpiste but because you la interrupted relación íntima que tienes con Dios. the intimate relationship you have with God. Amén. ¿Sabe qué? Lo más importante que tú y yo tenemos, The most important thing you and lo I más have, importante the most important, es nuestra relación con Dios. is our relationship with God. Eso es más importante que la relación que tú tengas con tu esposa, con tu esposo, It's con more tus hijos, important than con relationship tus you have padres. with your La relación spouse, más your importante children, que your tú y yo parents. tenemos The greatest relationship you and I have es la relación que tenemos con Dios. is the relationship we have with God. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender That's why we must learn y practicar